Bonjour à tous, donc au cours de cette nouvelle vidéo, Inch'Allah, nous allons voir le système du complément, une partie du cours de l'immunologie. Donc avant tout, on va voir une introduction pour comprendre le principe de ce système. Le système du complément constitue un des éléments du système humoral intervenant dans la défense non spécifique contre les agents infectieux. Donc, هذا النظام هذا يتدخل في لا ديفونس نون سبيسيفيك وبيان في المناعة غير النوعية. تكونوا ديجا عرفتوا الدور أو تكونوا ديجا عرفتوا لا ديفيرونس، الفرق ما بين لومينيتي سبيسيفيك اي لومينيتي نون سبيسيفيك. دونك الهدف ديال هذا النظام هذا هو القضاء على لي زاجون انفectueux. Quand on parle des agents infectieux, on parle des bactéries, des virus, des champignons, etc. Il doit son nom à sa découverte, il agit en complément des anticorps pour la liste des bactéries. Donc هذا النظام هذا كيلعب واحد الدور بالإضافة إلى الأجسام المضادة من أجل تحلل البكتيريات. دونك حنا عارفين الدور ديال لي زونتيكور القضاء على البكتيريات وداك الشيء. دونك هذا لو سيستيم دو كومبليمون نفس الشيء. Il s'agit d'un ensemble biologique complexe regroupant plus de 35 protéines plasmatiques pour la majorité ou membranaires, dont certains sont doués d'activité enzymatique, d'autres sont des récepteurs membranaires ou alors des protéines régulatrices des différentes voies d'activation. هذا النظام هذا عبارة عن مجموعة بيولوجية معقدة كتحتوي على أكثر من 35 بروتين بلازمي أو بروتينات غشائية. بعض بعضها أو بعضها يتمتع بأنشطة أنزيمية، واحد الجزء ديال البروتينات، الجزء آخر ديال البروتينات يلعب واحد الدور كمستقبلات غشائية، واحد الجزء عاوتاني كيلعب واحد الدور في تنظيم لي فوا داكتيفاسيون. دونك هاد لي فوا داكتيفاسيون غادي نشوفو من بعد بلي كاين 3 فوا. فوالا. Les activités biologiques de ce système ont des impacts non seulement sur l'immunité innée, mais aussi sur l'immunité acquise. أن هذه الأنشطة البيولوجية ديال هذا النظام هذا ليس لها تأثيرات فقط على المناعة الفطرية ولا المناعة غير المكتسبة، إنما أيضا لها تأثيرات على المناعة المكتسبة. Donc, après une activation initiale, les différentes composantes du complément interagissent au sein d'une cascade hautement régulée pour effectuer un nombre de fonctions physiologiques. من بعد واحد التنشيط الأولي تتفاعل المكونات ديال هذا السيستم ديال هذا النظام هذا من أجل أداء مجموعة من الوظائف الفيزيولوجية. هذه الوظائف الكيميائية تتجلى في premièrement analyse des micro-organismes tels que bactéries, virus, parasites, etc. أي تحلل الكائنات الحية الدقيقة مثل البكتيريات، الفيروسات، الطفيليات إلى غير ذلك. Deuxièmement, l'opsonisation qui favorise la phagocytose des antigènes particuliers. شنو هي l'opsonisation? L'opsonisation, c'est un processus biochimique par lequel une molécule recouvre la membrane d'une cellule cible. هاد l'opsonisation أي هاد العملية هي عملية كيميائية حيوية كنشوفوا أو تقوم من خلالها واحد الجزيئة اون موليكول كتسمى لوبسونين تقوم بتغطية غشاء الخلية المستهدفة. دونك هذيك الخلية المستهدفة اي لا سيلول سيبل كتغطي الغشاء ديالها. هاد العملية هذه أي ما يسمى بالأوبسونيزاسيون تعزز عملية البلعمة لا فاغوسيتوز. دونك كاملين كتعرفوا البلعمة. Troisièmement, la liaison à des récepteurs du complément spécifique de la surface des cellules du système immunitaire déclenchant l'activation des réponses immunitaires telles que l'inflammation ou alors exerçant une activité immunorégulatrice sur les réponses immunes spécifiques. دونك هذا الارتباط بمستقبلات ديال هذا السيستم دو كومبليمون الموجوده على سطح خلايا الجهاز المناعي يؤدي الى تنشيط الاستجابات المناعيه مثل الاستجابه الالتهابيه وايضا تنظيم نشاط المناعه. دونك enfin la clairance des complexes immunes et des corps apoptotiques. واخيرا كاين ازاله دوك الاجسام الابوبتوزيه. l'apoptose c'est la mort cellulaire programmée اي موت الخلايا المبرمجه. On distingue les protéines propres à chaque voie d'activation, les protéines du complexe d'attaque membranaire, les récepteurs et les protéines régulatrices. Donc, يمكن أن نميز بين مجموعة بروتينات كيف ما قلنا قبيله. كاين أكثر من 35 بروتين وكل بروتين كيلعب واحد الدور. كاين بروتينات مستقبلة، كاين بروتينات منظمة إلى غير ذلك. Chacun des composants de la voie classique et de la voie effectrice commune ou bien voie terminale est notée par la lettre C suivie d'un chiffre. في la voie classique ou في la voie terminale كنشوفوا دائما واحد الحرف C متبوع بواحد الرقم.
Donc, la voie classique, elle a les composants كنلقاو C1, C2, C3 et C4. La voie alterne, كنلقاو des composants comme C3 et les facteurs B et D. La voie des lectines, كنلقاو MBL اللي كتعني en anglais mannane Biden lectin وكاين عاوتاني MASP اللي كتعني mannane associated serine protease. كاين complexe d'attaque membranaire كنلقاو les composants comme C5, C6, 7, 8, 9. كاين les récepteurs on trouve CR1, CR2, CR3 et CR4. كاين les protéines régulatrices on trouve C1INH, كاين C4BP, HI, etc. Il existe 3 voies d'activation du complément, distinctes au niveau de leur initiation, mais convergeant vers un point commun, le clivage du C3. Il s'agit des voies classiques alternes et des lectines. Les 3 voies aboutissent à la voie commune pour la formation du complexe d'attaque membranaire. Donc, فاش كنهضروا على les voies d'activation, كنهضروا على la voie classique, voie alterne et voie des lectines. باش ما نطولش لا فيديو غنحاول نوقف هنايا. Cette vidéo ندارت juste pour juste une introduction à propos de ce système ou bien pour voir le principe ديال هذا le système هذا. في la vidéo اللي غادي تجي ان شاء الله غادي نحاول نخدم على هاد les 3 voies.